Kolegyne a kolegovia, vítam medzi nami profesora Christosa Lyonisa z Grécka, ktorý prišiel medzi nám, aby predniesol kľúčové posolstvo. Lyonis je profesorom na Gréckej univerzite a je tiež riaditeľom kliniky sociálnej a rodinnej medicíny. Aktívne participuje na rozvoji primárnej starostlivosti a všeobecného lekárstva v Grécku. Okrem toho je hosťujúcim profesorom v Švédsku na Linköpingovej univerzite. Welcome here in Slovakia, Professor Christos Lyonis. Dziękuję. Thank you very much. I feel privileged. Dobrý deň. Dobrý deň. That is what you have learned today in Slovakia, our greeting, and you said it during your keynote. Profesor Lyonis prehovoril počas kľúčového posolstva k slovenským všeobecným lekárom úvodnými vetami v slovenčine. So, you mentioned several very interesting words during your keynote. Ariana's thread, fighting health professionals in Greece, or invisible patients. Can you explain to us what does it mean? Počas prednášky profesor Lyonis použil také expresívne výrazy ako Arianina niť a jej odmotávanie, bojujúci grécki zdravotnícki profesionáli alebo neviditeľní pacienti. Takže som sa ho opýtala, čo to všetko znamená. Thank you very much. Important not words, concepts. Not rhetorically addressing the words, but especially the meanings. Integrated care is a fantastic word, repeated in literacy, and means interface between the different sectors for the same purpose. Invisible patients, invisible persons, means people that primary care not usually addressing. And Ariadne, just a symbolic concept from Minoan culture, means difficulties and pathways and the context. I think that's all of these three concepts needed to be elucidated and discussed further in today primary care. Použil som tieto výrazy, ale nebolo to možno myslené tak retoricky, ale skôr ten význam bol dôležitý. Pretože kľúčom v mojom posolstve bolo rozprávanie o integrovanej starostlivosti, o tímoch, ktorí pracujú v primárnej zdravotnej starostlivosti a o tom, aká je ich úloha, aká je definícia integrovanej zdravotnej starostlivosti. Hovoril som takisto o Arianinej niti, kde som sa dotýkal gréckej mytológie, aby som to pripodobnil. A tí neviditeľní pacienti, to sú pacienti, ktorým sa v našej primárnej praxi veľmi nevenujeme, ako keby sme ich prehliadali. But I would like to come back to history, Professor Lyonis. This is not your first time in Slovakia. Can you tell us more about how many times have you been here and what is your relationship to Slovakia and Slovak general practitioners? Profesor Lyonis nie je na Slovensku poprvýkrát, takže som sa ho pýtala, koľkýkrát tu teda je, aký je jeho vzťah k Slovensku a k slovenským všeobecným lekárom. Thank you very much for giving this chance in remembering the fantastic opportunities we have visiting your beautiful country years ago. And I remember for the first time, it was 11 years, and being in Vojnice, taking part in a small at this time Congress, nothing to compare with this current Congress. And the second time, it was in the workshop you personally also hosted for the first research workshop in Sienes. In Sienes? Sienes. Both was, to my view, important steps, a conference and a research workshop. I had the privilege in being involved. And now, after years, since the Slovak society is so strong, organizing and hosting not only a FONCA European conference, but also a fantastic national conference, I feel privileged being a small part
of the history of Slovak society. Som taký rád, že toto nie je prvýkrát, čo som bol pozvaný do tejto krásnej krajiny. Pamätám si na moju prvú návštevu Slovenska, ktorá bola už pred 11 rokmi. Bola to moja účasť na konferencii v Bojniciach. A keď sa pozriem spätne na túto konferenciu, vidím obrovský rozdiel medzi konferenciou, ktorá bola v Bojniciach, a obrovský progres, ktorý dosiahla táto konferencia toho roku tu v Tatrách. Ale medzi tým ešte som bol na Slovensku, bol som pozvaný, aby som zorganizoval v Senci workshop, ktorý sa dotýkal výskumu. Aj pani doktorka Bendová na ňom bola. A myslím si, že tieto dva kroky, tieto konferencie a takisto workshop týkajúci sa výskumu v primárnej starostlivosti boli veľmi dôležitými krokmi pre budúcnosť slovenského všeobecného lekárstva. Som taký rád, že spoločnosť, táto odborná spoločnosť počas rokov silnila a že sa jej podarilo zorganizovať krásnu európsku konferenciu vonka a takisto túto konferenciu v Tatrách. Thank you very much. It's our pleasure to have you here. Sme radi, aj pre nás cťou, že pán profesor je tu dnes s nami a prijal pozvanie. Let me come back to the integrated care, because your most recent publication is about integrated person-centered care, about the definition and about some discussions about the definition. Could you please explain what is in your mind integrated care, or what would be your suggested definition? Yes. Hold on a second. Yes, just a second. That's... Pán profesor začal svoju keynote lecture témou integrovanej zdravotnej starostlivosti, pretože pred 2 týždňami mu vyšla taká posledná publikácia, ktorá bola práve o integrovanej a na pacienta orientovanej starostlivosti, o takej neistote pri definícii tohto významu a vôbec chápaní tohto termínu. Takže ho prosím o vysvetlenie. Thank you very much. It's an excellent question. It started from integration as a concept already has been at the top of the interest and of EC and also many scientific organizations. We preparing a paper talking about the integration of public health into primary care based on evidence-based and evidence-informed experience gained from University of Crete since last 10 years. And we had the pleasure in publishing in the last December issue of WHO European Office Journal, Public Health Panorama. And this paper not only summarizing the evidence of Crete, but also on the same lines as the Astana Declaration in Astana, just in inviting people and stakeholders and primary care physicians functioning and working together with stakeholders in public health. I think that is a cornerstone, focusing on the integration of public health into primary care. Needed further discussion in terms of methodology, on pathways, on contextual issues, but I think it's one of the key priorities at the moment for the European region. Téme integrovanej starostlivosti sa venujem už dlhšie. Ja som sa dostal pri príprave článku pre decembrové vydanie časopisu Svetovej zdravotníckej organizácie Európskej kancelárie. Stretol som sa s týmto pojmom, hľadal som bližšie informácie a bolo to práve v súvislosti s integráciou verejného zdravotníctva do zdravotnej starostlivosti a všeobecne do primárnej starostlivosti. Zistil som, že je veľmi dôležité venovať sa definícii metodológie, cestám, ako verejné zdravotníctvo integrovať do starostlivosti o našich pacientov. Yes, and coming back to your question about a widely accepted definition of integrated care,
I have in front of me, that's the definition already addressed by WHO 2017, integrated healthcare services. Health services that are managed and delivered so that people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation, and palliative care services coordinated across all the levels of the health services. It means that an enormous range of services. That is not only the concept of primary care, but as well the spirit. And how easy is just asking the primary care to address all of those services? I think that is the key challenging issues that your conferences is discussing now. Can I use the Yes, definition to translate it? Okay. Použijem tú definíciu, ktorú publikovala Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2017, pretože je veľmi dôležité zadefinovať si, čo je to integrovaná zdravotná starostlivosť. Takže podľa VHO sú to služby zdravotné, ktoré sú manažované a dodávané ľuďom tak, aby tam bolo kontinuum, čo sa týka prevencie zdravia, podpory zdravia, prevencie ochorení, diagnostiky, liečby, manažmentu ochorení, rehabilitácie a paliatívnej starostlivosti, ktorá je koordinovaná naprieč všetkým úrovniami starostlivosti a netýka sa len sektora zdravotníctva, ale je zameraná počas celého životného cyklu a je orientovaná na potreby pacientov. Ako už z definície vyplýva, je to obrovský rozsah činností, ktoré nedokážu zabezpečiť iba zdravotná starostlivosť sama a všimol som si, že o tejto téme sa diskutuje počas celého vášho kongresu. Ďakujem. Okay, let me come further. What about the invisible patients? A čo tí neviditeľní pacienti? Yes. I am addressing this issue that's taking experience from Greece, or unfortunately, that primary care physicians are not exploring all the needs of the people, and usually some people are not coming to or not visiting the primary care physicians. I could mention some groups. First group is of people with severe mental illnesses, including bipolar depression or people with schizophrenia, usually addressing a specialist without passing from general practitioners. Second, people with communicable disease, including HIV, hepatitis C infection. The third is patients with a severe illness that kept them for days or weeks at the hospital, included the people with stroke, with myocardial infarction. They coming back to the hospital and the specialist without usually informing general practitioners. And the last category I needed to mention is the people addicted from intravenous administered drugs and substances. Usually are not passing from primary care. And the last, I'm not forgetting that is the people who needed rehabilitation services at home and generally in the system. I'm saying invisible patients is general practitioners who usually sitting at office and not extending his day exploring or meeting or assessing these people. And that's I feel a little bit embarrassed since Astana declaration saying comprehensive primary care is not so successful at the moment.
Keď som hovoril o tých neviditeľných pacientoch, vychádzal som zo svojej skúsenosti, ktorú som nadobudol v Grécku, že sú pacienti, ktorých všeobecný lekár nevidí. Jednoducho, asi aj tu je to tak, lekár sedí vo svojej ordinácii a sú pacienti, ktorí ho ako keby preskočia alebo ho nenavštívia. V prvom rade sú to pacienti so závažnými psychiatrickými diagnózami, ktorí jednoducho neprídu do tej ordinácie. Potom sú to pacienti s prenosnými ochoreniami, najmä z HIV a hepatitidou C. Na treťom mieste by som spomenul pacientov, ktorí sú v nemocnici, ktorí sa dostanú do nemocnice bez toho, aby prešli cez svojho všeobecného lekára a strávia v nemocnici dosť dlhý čas a všeobecný lekár sa o tom dozvie až potom. Na štvrtom mieste sú pacienti, ktorí potrebujú rehabilitáciu. Takisto sú napríklad imobilní. A lekár by nemal zužovať svoje pôsobenie iba na tú svoju ambulanciu, ale mal by mať dosah aj na takýchto pacientov, ktorí neprídu k nemu domov. Ešte jednu skupinu pacientov spomínal pán profesor a to sú pacienti, ktorí si podávajú drogy intravenózne. Títo tiež neprichádzajú bežne do našich ambulancií a sú pre nás, dá sa povedať, neviditeľní. Ale z pohľadu Astanskej deklarácie, ktorá hovorí o tom univerzálnom pokrytí starostlivosti, nesmieme chápať tým iba tých pacientov, ktorí prídu za nami. Mali by to byť aj títo neviditeľní pacienti. How to reach these invisible patients? Do you have any strategies? Yes. Ako sa dostať k týmto neviditeľným pacientom? Máte na mysli nejaké konkrétne stratégie? This is the most challenging issue. I think that the first is developing understanding that those type of persons, people, needed to be addressed by primary care physicians, because a majority of specialists or from stakeholders believing that those type of people needed only care from specialists. That means an understanding that primary care physicians could cover and address all of their needs, either physical, emotional, mental, and spiritual. That is the challenging task for primary care physicians. That means we needed to convince the stakeholders, politicians, academicians, and other specialists that primary care and general practice is the most effective tool in addressing all the needs and expectations and the values of the patients, of the persons. I think that is the most important at the moment. Domnievam sa, že toto je obrovská výzva. My o týchto neviditeľných pacientoch nevieme a nevieme, aké sú ich potreby. V prvom rade je dôležité, aby sme vedeli, že takíto pacienti existujú, ktorí nás potrebujú. Totižto stakeholderi, akademici alebo špecialisti si myslia, že títo pacienti potrebujú iba ich. Ja si naopak myslím, že potrebujú aj svojho všeobecného lekára, ktorý sa dokáže o nich postarať komplexne. Dokáže sa postarať nielen o ich fyzickú stránku, ale aj emočnú, psychickú a spirituálnu stránku. Čiže myslím si, že toto je obrovská výzva a toto treba zmeniť. Okay. You focused in your presentation towards patients' needs and expectations. So you studied this. Vo svojej prezentácii ste sa zamerali aj na očakávania pacientov a na ich potreby. Či lekár vlastne vie, aké sú očakávania a potreby jeho pacientov? Yes. Does the GP know about the needs and expectations of their patients? Yes, that's my statements in my presentation was exactly on the same line of the Institute of Medicine in US. One of the institute defined so-called person-centered care, explaining that our services and care that are responding to the patient needs, expectations, wishes, and values. And the last word is important, values. What I mean by saying values,
needed to be addressed. And of course, expectation and wishes vary according to a different country or regions. And of course, the patient's expectations means anticipation from the system, from the services, and from the doctor. We studied in Greece in the framework of one Nivel Dutch Institute collaborative study, but also a continuum, since there are certain sub-regional differences in terms of expectation on the island of Crete in comparison with the northern Greece. I think that is one of the next challenges for general practice. Vo svojom stanovisku v kľúčovom posolstve som vychádzal z definície, ktorú stanovil Inštitút medicíny v USA a ktorý hovoril o tom, že je personalizovaná medicína, na človeka orientovaná medicína, ktorá berie do úvahy pacientové potreby, očakávania, ale aj jeho hodnoty. A čo sú to hodnoty? Hodnoty nemáme všetci rovnaké. Hodnoty sa líšia aj v závislosti od regiónu alebo subregiónu. V spolupráci s holandským inštitútom Nivel sme robili taký prieskum, kde sme skúmali tieto hodnoty a porovnávali sme, aké hodnoty, aké očakávania majú pacienti na Krete v porovnaní s pacientami, ktorí sú v severnom Grécku. A tieto očakávania a hodnoty neboli identické. What was the main difference? Yes. Aký bol hlavný rozdiel? It's also a challenging question. A cultural component, especially not only in the understanding of health and disease, but also in the health behavior, as we notified in the conference, in my presentation, is a big issue. And in Greece, there are differences, not strong, but there are differences in terms of cultural understanding of health, and especially the cultural component of so-called perceived risk. And to that reason, we asking physicians in having a better understanding of the origin of the people and giving more focus on cultural understanding of health, and especially when addressing behavior and treatment, take into account to what extent the perceived risk is high. That means it's the new field which the primary care and general practice should work to having a better understanding of the health process. Táto otázka je veľkou výzvou. Pri našom prieskume sme medzi Kretou a Severným Gréckom nenašli až také obrovské rozdiely. Ale treba chápať, že tie rozdiely vyplývajú z kultúrnych rozdielností. Je iné skôr také očakávanie zdravia a choroby v Severnom Grécku ako na Krete a takisto sú rozdiely, čo sa týka správania v súvislosti so zdravím. Takže upozorňujem na to, že pri staraní sa o človeka, o pacienta, je dôležité poznať aj jeho kultúrne zázemie a tzv. Jeho kultúrne očakávania a zobrať ich pri starostlivosti do úvahy. Okay. Another issue we were talking about were clinical challenges to GPs, compliance of the patients. It's a great topic, I know, but maybe a few sentences about it. Ďalšie téme, ktoré sa pán profesor venoval, boli klinické výzvy všeobecným lekárom a to compliance, spolupráca pacientov. Many thanks. I suppose that the issues of compliance and adherence are widely studied and probably is a universal phenomenon. Adherence to the physician's recommendations, adherence to treatment, and especially with the people with the chronic diseases. And
this understanding of the phenomenon of less compliance or less adherence is strongly related with the outcomes and the cost of a treatment, of course. And I raised in my presentation to having a better understanding of a poor adherence to the physicians, guidance and treatments, etc., needed to have a better understanding of the concept of perceived risk, and also in making general practitioners and family physicians more capable in the risk communication. And I raised the issue of risk communication, means how in simple words, in encouraging and motivational words, general practitioners should convince the patient about her risk, and that's attempting to motivate in thinking behavior change. I think that is probably the most challenging issue for general practitioners and primary care physicians. Téma compliance a adherencie je podľa mňa už veľmi dôkladne preštudovaná. Máme dostatok informácií a je známe, že je súvislosť medzi nespolupracou, neadherenciou, non-compliance a nielen výsledkami liečby, ale aj nákladmi, ktoré sú potom kladené na zdravotnú starostlivosť. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité venovať sa tomu, čo je za tým, aké sú očakávané rizika z pohľadu pacienta a tiež tomu, ako lekár dokáže pacienta motivovať, ako dokáže mu vysvetliť, aké rizika vyplývajú z toho, keď nebude compliantný, adherentný k liečbe. How do I understand it? It's not only on patient that is not compliant, not adherent. There might be communication problem that he did not get enough information about the risk behavior, risk factors. Ak to správne chápem, ešte si upresňujem otázku, že pri non-compliance a adherencii sa nedá všetko zvaliť na pacienta. Môže to byť aj na druhej strane problém zo strany lekára, nedostatočná komunikácia, nedostatočné vysvetlenie toho, ako nejaké rizikové správanie môže negatívne ovplyvniť výsledok liečby. Yes, and based on your question, and also in my presentation, I raised the concept of health literacy, recently developed by WHO, which just mentioning and emphasizing that it's not only essential or sufficient for the general practitioners or primary care physicians to provide information, but all health professionals needed to ask a person, the patient, to what extent has a good understanding of this information, and to what extent this information has been appraised as essential, or to what extent the person or the patient considers to change the behavior based on that information. I think that this series of reasoning, it is very, very important to be transmitted to the physicians, especially when they provide information to the patient. That this logic series and understanding which needed to be part of a physician's formal residency program or training in order to facilitate understanding and behavior change. V mojej prezentácii som vychádzala zo stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá hovorila o tom a zdôrazňovala, že nie je dôležitá len tá informačná hodnota, len tie informácie, ktoré lekár dáva pacientovi. Je veľmi dôležité, a to by som rád zdôraznil, aby pacient tieto informácie prijal, pochopil, aby mu boli podané tak, aby to pochopil, aby to lekár overil, a je potrebné skúmať aj to, že tie informácie, ktoré dostane a chápanie, ktoré má, či a ako ovplyvní jeho ďalšie správanie. A toto považujem za veľkú výzvu. I'd like to ask you to say a key message to our audience, which is not here in High Top Trust. I think I summarize in my presentation and
based on my navigations across world and learning from so many wise people and so much wisdom I gained in my life. And based also on the situation not only of the Greek setting, but of the setting of a couple of European countries. That's the most important, to my view, is enhancing the understanding of integration. This is not only within the health sector, but also between the health sector and other sectors of the society. I think that is a key priority for me. Integrating public health into primary care probably will be the first step towards to that integration. It's more understandable and easy to be achieved. V mojej prezentácii som zosumarizoval prakticky všetky moje znalosti a vedomosti nielen z Grécka, ale aj z iných krajín, ktoré som navštívil, o ktorých som mal vedomosť. A naozaj za také kľúčové považujem integrovanie starostlivosti. V prvom rade by som navrhol integrovať verejné zdravotníctvo, pretože je to taký jednoduchý krok a veľmi logický krok, ale nie jediný, pretože integrovaná starostlivosť znamená nielen integráciu verejného zdravotníctva, a po druhé, a second priority probably is a message from the stakeholders and the health politicians is a little bit to change so-called organizational culture. Needed a little bit in change the understanding what needs primary care should address, and giving to a primary care as a sector, as a services, as manpower, all the possibilities to address population health needs. Ako druhú prioritu vnímam to, že mal by byť toto odkaz stakeholderom, politikom, aby zistili, aké sú potreby primárnej starostlivosti a reagovali na tieto potreby v zmysle financií, v zmysle ľudských zdrojov a cez primárnu starostlivosť sa zacielia na potreby pacientov. The third, I'm planning saying 4 messages. The third message is to invest on training, on interdisciplinary training, either on the level of undergraduate training under the form of School of Health Sciences, or in the continuous professional development. Means investing on training at the students level and also professionals level, but promoted interdisciplinary teamwork. Ako tretiu prioritu ja vidím investovanie do vzdelávania interdisciplinárneho. Tak na úrovni pregraduálnej na univerzitách, myslím zdravotnícky orientované alebo iné integrované, tak aj v kontinuálnom medicínskom vzdelávaní, aby sme podporili interdisciplinárnu spoluprácu. And the fourth and last key message is to invest on primary care oriented research. Means exploring the fields where primary care research is needed, in funding, supporting and sustaining this type of research, and to achieve it, and also all the above key messages already stated, is to invest on academic capacity for general practitioners. That means medical faculties here in your country needed to accept, evaluate, and recognize the need for a general practice academic discipline in providing opportunity to young, qualified, well-trained GPs who will lead, guide, support, and explore all
the key messages that already we discussed in this session. Thank you very much. Ďakujem. Ako štvrtý kľúčový odkaz by som chcel odkázať, že je nutné podporovať výskum, ktorý je orientovaný na primárnu zdravotnú starostlivosť, podporovať ho finančne, podporovať ho aj politicky, celkovo, pretože tento výskum je veľmi dôležitý. A odkaz, ktorý je naozaj posledným a ktorý je nad týmto všetkým, je, že je nevyhnutné investovať do akademického vzdelávania vo všeobecnom lekárstve. Je veľmi dôležité, aby univerzity pochopili, že treba podporovať všeobecných lekárov, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú skúsení, aby sa orientovali na vzdelávanie, na akademickej pôde pôsobili, pretože toto je investícia do budúcna. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem.